لما ندرس هيا بنا نقرأ سورة الفاتحة، نسأل الله بها تعالى أن يسهل أمورنا في تعلم اللغة العربية، خصوصا في تعلم المحادثة بها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعرفكم نفسي بالكامل اسم معروف، ويمكنكم أن تدعوني معروف أو كما شئتم، لكن أحيانا وعادة دعاني بعض أصحابي بمعروف. وإن شاء الله تعالى أنا سأصير لكم مدرسا في هذا الفصل، في هذا البرنامج ل20 لقاء إن شاء الله تعالى. لدينا 20 لقاء لتعلم المحادثة باللغة العربية. الحمد لله، نحن الآن في هذه المناسبة في اللقاء الأول، الفرصة الأولى من 20 لقاء. الحمد لله. طيب. نعم أيها الطلاب، افتحوا الصفحة الأولى. هذه الصفحة الأولى سنتعلم sapaan dalam bahasa Arab. فنحن نرحب الآخر، كيف نرحب الناس باللغة العربية. كثيرا ما نلتقي إنسانا جديدا، كثيرا ما نلتقي إنسانا جديدا، وحينما التقينا ذلك الإنسان فنسأل اسمه، ونسأل من أين هو، ونسأل عمره وما إلى ذلك الذي يتعلق به. فلذلك أيها الإخوة، في أول لقاء، في أول الوهلة، نحن سنتعلم كيف نحن نرحب الآخر باللغة العربية. الأول sapaan ketika bertemu. الثاني sapaan ketika bertemu. استمعوا جيدا ثم يكرروا كلامي. Dengarkan dengan baik-baik, kemudian ulangi ucapan saya. Karriru jamaatan ya. Karriru jamaatan, ulangi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahul nur. Sabahul Naharuka sa'id. Naharuka Naharuka sa'id. Sa'id. Sa'idun mubarak. Sa'idun Sa'idun mubarak. mubarak. Masaul khair. Masa'ul khair. Masaun nur. Masa'ul nur. Lailatuka sa'idah. Lailatul Sa'idah. sa'idah. As-Sa'idah. Sa'idatun mubarak. Sa'idatun mubarak. Tusbihu ala khair. Tusbah ala khair. Tusbihu ala khair. Tabat lailatu. Tabat Tabat lailatul. Ahlan wa sahla. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Kaifa Duk. Ana bi Ana khairin. bi khairin. ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. نعم الآن هل عندكم السؤال الذي يتعلق ب يعني هذه القائمة sama daftar ini? Kalian punya pertanyaan enggak? Masih? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung aja praktik ya. Nah, untuk artinya nanti akan saya jelaskan ketika sudah praktik. Untuk teman-teman yang ingin praktik, silakan mengangkat tangannya. Tafadhol. Baik.
Silakan. Akhi Fandi wa apa Ustaz. satunya tadi? Abu Jifan Ustaz. Naam, Akhi Abu Jifan. Baik. Akhi Fandi wa Akhi Abu Jifan tafadhal. Ibda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Masa'ul khair. Masa'un nur. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Tusbahu ala khair. Tabat lailatuk. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Ana bi khair. Walhamdulillah. Barakallahu Syukran. fiikum. Baik. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Fina al-karim Fandi wa Jifan. Al-an Akhi Hendri wa Akhi Imam. Tafadhal. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور. نهارك سعيد. سعيد مبارك. مساء الخير. مساء النور. ليلتك سعيدة. سعيدة مباركة. تصبح على خير. طابت ليلتك. أهلا وسهلا. أهلا بك. كيف حالك؟ أنا الحمد لله. سعيدة. إن شاء الله. طيب. بارك الحمد الله فيك. لله. مساء الخير. بارك الله فيكما. الحمد لله. شكرا. الآن دور زهدية، أختي زهدية وأختي يارا. تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور. نهارك سعيد. سعيد مبارك. مساء الخير. مساء النور. ليلتك سعيدة. سعيدة مبارك. تصبح على خير. طابت ليلتك. أهلا وسهلا. أهلا بك. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. طيب. أحسن. الحمد لله. نعم. الحمد لله يا إخوة. أكتفي بهذه الممارسة، وقبل ما نستمر الدراسة نستمر الشرح لهذه القائمة. هل عندكم السؤال الذي يتعلق بهذه القائمة أو بهذا الحوار؟ تفضل. ما في سؤال؟ تمام. الحمد لله. إذا لقد فهمتم هذا الحوار. نعم تفضل. ada yang hujan. Uridul hammam. تفضل. ترجمة. طيب أيها الإخوة، هل أنتم تحتاجون إلى الترجمة؟ يمكن اشرح لنا في تعبيرين. تصبح على الخير. تصبح على الخير. طابت ليلتك. ما معنى هذين التعبيرين؟ ما شاء الله. طيب أحسنت يا أخي. شكرا على سؤالكم. تمام. تصبح على خير. بالحقيقة هناك خطأ الكتابة في هذه الكلمة. مكتوب هنا تصبح على خير. الأصح أي الصحيح هو تصبح على خير. تصبح على خير.
al-makna lughawi min hadhil jumlah, al-makna lughawi, semoga kamu menjadi baik. Semoga kamu menjadi baik. Hada al-makna lughawi. Walakin al-makna as-siyaqi awil istilahi tusbihu ala khair bimakna selamat tidur. Tabat lailatuk, semoga malammu baik. Makna lugawian, semoga malammu baik. Walakin makna siyaqian, makna kontekstualnya adalah selamat tidur juga. Tusbihu ala khair, selamat tidur. Tabat lailatuk, selamat tidur juga. Ha huwa asyarh min hadaini at-ta'biraini ya akhi. Masya Allah. Ahsanallahu ilaika ya Ustadz. Masya Allah, tamam, syukran jazilan wa iyyakum. Tamam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنا سأشرح لكم أولا هناك بعض ملاحظات التي تتعلق بهذا الحوار. الملاحظة الأولى قبل ما نتكلم عن المعنى، يعني لابد لنا من رعاية يعني التطويل والتقصير، يعني التجويد. متى نقول يعني بالمات ومتى نقول بالقصر أي بغير المات. مثلا السلام عليكم، السلام عليكم، السلام اللام ممدودة، اللام ممدودة. هذا ما يقول العرب. العرب يرعى المد في يعني في كلامه، يعني حتى في الكلام، حتى في الكلام يرعى يعني الماد التجويد أيضا. السلام عليكم ليس السلام عليكم، لا، هذا لهجة محلية، هذا لهجة إندونيسية. أما اللهجة العربية تراعي أي تحفظ المد والقصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المد وغير مد. هذا الملاحظة الأولى، انتبه جيدا. ثم الثاني يعني فطبعا مخارج الحروف، متى نقول حاء ومتى نقول هاء، متى نقول صباح الخير ومتى نقول صباح الخير، أين الصحيح؟ فطبعا صباح الخير بالحاء ليس بالهاء. كيف حالك ليس كيف هالك، لكن كيف حالك. إذا لابد لنا من دراسة صفات الحروف ومخارجها. هذه ملاحظة ثانية. طيب، الآن نحن نتكلم عن المعنى الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعتقد اعتقادا قويا بأنكم تفهمون هذين التعبيرين، هاتين العبارتين إن شاء الله مفهوم، لأنكم يعني تقولون السلام كل الصلاة، في كل الصلاة، صح؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، ولكن المهم يعني عادة العرب يكتفي قولهم في السلام عليكم، السلام عليكم، خلاص، السلام عليكم، يعني هذا في المحادثة، السلام عليكم. ولكن يعني حينما نحن نتكلم في المنبر، يعني في الخطابة مثلا، فطبعا نحن نكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن في عادة العرب، عادة يعني غالبا ما كثيرا ما سمعنا السلام عليكم فقط، يكفي السلام عليكم وعليكم السلام، يكفي. ثم الثاني صباح الخير، صباح النور. انتبهوا أيها الطلاب، صباح الخير هناك مد في آخر هذه الكلمة أو في هذه الجملة، صباح الخير، صح؟ صباح الخير.
يعني هذا الماد ماد عارض للسكون. صباح الخير، صباح النور. ارعى التشديد أيضا، يعني صباح النور، صباح النور، صباح النور. نعم. ما معنى صباح الخير؟ صباح النور. Selamat. Selamat apa? Sobahul khair. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Mantap. Selamat pagi. Ahsan. Jamil, jamil. Ahsan. Selamat pagi. Sobah, pagi, al-khair yang baik. Sobah, pagi, an-nur, cahaya. Itu kalau kita maknai satu persatu. Makna kontekstualnya adalah selamat pagi, pagi juga seperti itu. Taib, asani. Naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Oh ya, ini mulahadah thalitha. Ana nasitu anifan. غالبا ما العرب يقف في الآخر، يقف الكلمة، يقف الجملة في آخرها. مثلا صباح الخير ليس صباح الخير، نهارك سعيد ليس نهارك سعيد. هذا عادة الكلام، كما يعني فعلنا في قراءة القرآن، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم ليس بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حتى الآخر بالوقف في آخر الآية. كذلك حينما نتكلم باللغة العربية نحن نقف آخر الكلمة أيضا، نحن نقف آخر الكلمة. صباح الخير بسكون، نهارك السعيد بسكون أيضا. نعم، نهارك السعيد سعيد مبارك. هذا بالحقيقة، هذا التعبير بالحقيقة للرجل، للمخاطب الرجل. مثلا أنا أتكلم مع أخينا الكريم أخ صفوان. أخ صفوان هو رجل، فلذلك أنا أقول له نهارك سعيد، نهارك سعيد. لو كان مثلا أتكلم مع نساء، مع المرأة، مثلا أتكلم مع زهدية، زهدية، فأقول لها نهارك سعيد، نهارك سعيد. نعم، نحن نغير الكاف، نغير حركة الكاف، يعني نهارك إلى نهارك. Afwan Ustaz, Afwan Ustaz. طيب طيب، كيف؟ هل عندكم السؤال؟ Banyak yang belum bisa mengerti pengantarnya Ustaz. Dari komen-komen banyak yang belum mengerti Ustaz, jadi masih ada yang bingung karena pertama kali Ustaz. لا بأس Afwan. به. طيب طيب طيب. نعم، لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به. Jangan ada yang bilang amin ya. Iya. Begini teman-teman, saya izin pakai bahasa Indonesia sedikit. Jadi meskipun teman-teman nggak paham, minimal kalian dengar orang ngomong bahasa Arab. Adapun target teman-teman di materi kali ini adalah teman-teman memahami ini. Nah, saya ngejelasin ini saya campur kok tadi. Jelas kan? Ya, Assalamualaikum maknanya apa, Sobahul Khair maknanya apa, Naruka Said maknanya apa gitu kan. Nah, jadi itu tadi, ketika teman-teman belum paham, nggak masalah. Yang paling penting apa? Antum dengerin orang ngomong Arab itu yang lebih penting daripada saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, nggak paham dulu nggak apa-apa. Itu proses. Yang penting adalah materinya ini paham. Kalau misalkan ada yang benar-benar belum bisa dari nol, itu minimal ya teman-teman, biasanya minimal itu harus bisa baca Al-Quran dulu. Kalau udah bisa baca Al-Quran, insya Allah cepat belajar bahasa Arabnya. Tapi kalau baca Al-Qurannya masih keteteran, ya mohon maaf. Ini saya jujur-jujuran aja. Jadi membaca Al-Quran itu basic, yang paling basic lah, sebelum belajar bahasa Arab. Nah, ana sa'astamir syarh biikhtilatil lughah. Saya akan lanjutkan dengan mencampur bahasa. Asalis, naharuka sa'id, maknanya belum tadi ya. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Ma makna hadihil jumlah?
Selamat siang. Nah, selamat siang, siang juga. Kalau naharuka itu untuk laki-laki, kalau naharuki untuk perempuan. Nah, Perempuan mu'anas. betul sekali. Untuk perempuan. Mm. Wayalihi masaul khair, masaul khair, masaul khair. Asin yani mamdud. Asinu mamdudah. Masaul, laisa masaul, lakin masaul khair. Masaun nur. Masau itu maknanya sore, al khair baik, masau sore, an-nuri cahaya. Kalau kita gunakan secara kontekstual, itu maknanya selamat sore, sore juga. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Lailatuka kama fi naharuka, naharuka lil mudzakkar, lailatuka aidan lil mudzakkar. Al mudzakkar bermakna laki-laki, wal muannas perempuan. Lailatuka selamat malam sa'idah, yakni lailatuka sa'idah selamat malam gitu aja ya. Kalau maknanya satu persatu, lailatuka itu malam kamu, sa'idah itu yang bahagia. Sa'idatun mubarakah, sa'idah mubarakah itu makna penggunaannya adalah selamat malam juga. Tapi kalau satu persatu, sa'idah bahagia, mubarakah diberkahi. Seperti itu. Minimal kalau 4 ini teman-teman harus paham. Aidon, Ustaz. Kenapa? Lailatuka Aidon. Lailatuka Aidon. Lailatuka Aidon. Lailatuka Aidon itu maksudnya malam kamu juga. Ustaz, maaf, tadi yang untuk selamat siang tuh yang naharuka sa'idan atau masaul khair juga bisa dipakai untuk selamat siang ya? Nahar itu siang, masa itu sore. Oh gitu, ya udah, betul berarti. Nah, Oke, terima kasih. afwan. Ustaz, Oh iya. Iya, silakan, silakan. Buat yang mau tanya langsung tanya aja ya, bebas. Ya, kalau orangnya banyak bisa naharukum sa'idah atau tetap naharuka sa'id saja. Kalau orangnya Baik, banyak baik. tuh 3 jamaah. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Jadi dalam bahasa Arab itu kata ganti sangat detail. Ketika orang yang kita ajak bicara itu beda, maka nanti kata gantinya juga berbeda. Naharuka Sa'id itu untuk lawan bicara satu laki-laki. Kalau lawan bicaranya banyak, 3, 4, 5, gimana? Nanti berubah menjadi naharukum Sa'id. Seperti itu. Naharukum Sa'id. Lailatuka menjadi Lailatukum Sa'idah. Tapi teman-teman, itu nggak perlu terlalu cemas ya, dalam arti wah banyak perubahannya, nggak perlu terlalu cemas. Antum pakai naharuka juga nggak apa-apa, sekalipun untuk perempuan juga nggak apa-apa. Yang penting paham ya kan muhadasa itu. Yang penting paham. Nah, Tamam. Bihu ala khair tobat lailatuk tadi udah ya. Berikutnya ahlan wa sahlan, ahlan bik. Apa makna ahlan wa sahlan? Selamat datang. Selamat datang. Oke, ini selamat datang ya. Selamat datang. Selamat datang. Tuh, berarti kalau ahlan bik mananya apa? Selamat datang juga. Selamat datang juga. Selamat datang kembali. Selamat datang Selamat datang juga. Nah, ya. Kalau makna aslinya ahlan wa sahlan itu ahlan keluarga, wasahlan dan kemudahan. Itu. Ahlan bik. Sama kita. Baik. Siapa nih yang nyanyi-nyanyi nih? Di-mute dulu ya. Ustaz, mau Lagi tanya, konser. Ustaz, Ya, silakan. kalau untuk apa namanya sapaan selamat datang tuh kan ada ahlan wa sahlan sama marhaban ya. Itu pakainya marhaban itu kapan ya, Tat? Bedanya sama ahlan wa sahlan? Baik, baik.
Baik. Disambung sama ahlan wa sahlan bisa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Atau marhaban dulu. Marhaban, ahlan wa sahlan. Bisa juga. Ahlan Bisa wa di marhaban. Bisa. Jadi fleksibel aja. Itu formal informal gitu apa gimana sih? Gimana ya Enggak, Kak? enggak. Ahlan wa sahlan sama Itu marhaban itu. enggak juga. Dalam bahasa formal dia dipakai. Di bahasa informal artinya di dalam bahasa apa sih namanya amiyah, kalimat marhaba itu juga sering dipakai. Maknanya hai kalau dalam bahasa informalnya. Marhaba. Oh gitu. itu apa bisa disambung dengan bihudurikum apa nggak usah? Nggak perlu. Ahlan wa Bisa, sahlan bisa, bisa, marhaban bihudurikum. bisa. Nah, tafadhal. Bahasa itu luas. Jadi Di kita formal, tidak, di kondisi formal juga nggak apa-apa ya. nah bahasa bisa juga. Bahasa itu fleksibel. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Ahlan wa sahlan bi musyarakatikum. Ahlan wa sahlan bi apa, bi apa. Seperti itu. Untuk ringkasnya ahlan wa sahlan itu aja. Selamat datang. Ahlan bik, selamat datang juga. Kaifa haluk? Artinya apa? Ini sering banget ya. Kaifa haluk? Apa kabar? Gimana Apa kabar? kabar? Bagaimana kabarmu? Oke. Bagaimana kabarmu? Apa kabar? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Kaifa halukum? Jadi seperti itu. Kaifa haluka kamu laki-laki, kaifa haluki kamu perempuan, kaifa halukum kalian laki-laki. Kaifa bagaimana haluka keadaanmu atau kondisi kamu. Piye kabare kalau dalam bahasa Jawa ya. Kayak pertanyaannya Pak Harto itu. Tusbahu alaihi khair. Ana bi Tusbahu khair alaihi walhamdulillah. lailatul Biasanya alhamdulillah ana bi khair. Yang benar yang mana? Benar semua. Teman-teman nggak perlu terlalu cemas ya. Ini apa namanya yang awal yang mana terserah. Muhadasah itu yang penting saling paham. Nah, khair. Kan Ustazah, Oh. Ustaz Silakan yang Novi. tusbahu ala khair tadi apa artinya? Apa teman-teman? Terus Tusbihu tidur. ala khair. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Selamat tidur. Malam. Selamat tidur ya. Selamat tidur, selamat malam. Oh ya. Yang artinya tobat Sobat lain. Lailatul. Ya, selamat tidur juga. Oke. يا أستاذ Hadir. أريد سؤال أريد أن أؤكد الجواب تصبح أو تصبح أيهما صحيح Tusbihu ya akhi. تصبح أيوه Naam. شكرا أيوه. أستاذ Afwan. Alladhi yuktabu huna khata'un yani tusbahu laisa tusbahu as-sahihu tusbihu. Itu Tusbihu tulisannya min salah kalimah. ya Ustadz. Naam, khata'. Al-kitabatu khata'. Khata' itu salah teman-teman ya. Khata'. Tipu. Ya, Sahih khata'. itu benar. Nah, Tipu, as-sahih tusbihu. Tusbihu. Tusbihu ala khair. Tusbihu ala khair. Naam, alhamdulillah. Yani kariru, diulang-ulang terus. Zalika tariqatun madza naqul yani. Tariqah jayyidatun li hifdhi syai'in. Tariqatun jayyidatun li hifdhi syai', yani bitakriri syai'. Cara menghafal sesuatu yang baik itu dengan cara apa ya? Diulang-ulang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, Ya Ustadz, nah, Ustadz, tafadhali. kalau ngomong marhaban aja itu kan boleh. Boleh. Apa? Jadi kalau marhaban jawabannya apa Ustadz? Marhaban aydan la ba'sa bi. Marhaban jawabannya ahlan. Ya, Nah, syukran. afwan ukhti. Marhaban. Dalam Ustadz, bahasa mau tanya. sehari-hari marhaban itu maknanya hai gitu. Oh ya. Oke, silakan ukhti. Ya, tadi kan kalau perempuan mu'anas itu lailatukanya berubah jadi lailatuki, ya kan? Betul. Kan kalau kata di bahasa Arab itu ada mu'anas sama mudzakkar. Nah, Betul. itu kalau depannya ini mudzakkar, belakangnya tuh harus diikuti kata-kata yang juga mudzakkar gitu apa enggak sih, Tat?
Ini kan belakangnya kalau dia perempuan berarti selamat malam jadi Lailatuki. Nah, Saidah. Itu kan Saidahnya mu'anats ya kata tipenya ya. Itu boleh ya? Apa harus sejajar? Kalau ini laki, ini juga laki. Gitu. طيب Gimana? طيب لابد أن نفهم المعنى. Kita harus tahu maknanya. Yani Sa'idah ini maksudnya adalah malamnya, bukan kamunya. Oh gitu. Ya, Oh. karena malamnya ini mu'annas maka Sa'idah. Sama ketika kita bilang naharuka Sa'id. Hmm. Maka kita pakai Sa'id. Kenapa? Karena naharu ini mudzakkar. Mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya ya. Dalam bahasa Arab ada mudzakkar, ada mu'annas. Tadi udah disinggung sama Ukti, mudzakkar itu laki-laki, mu'annas itu perempuan. Nah, gimana cara kita tahu gitu? Secara mudah ya, secara mudah tashilan wa tafhiman lakum al-mudzakkar itu yang akhirannya nggak ada tak marbutohnya. Tahu tak marbutoh kan? Tahu. Masa nggak tahu, bahaya ini kalau nggak tahu. Tahu. Ya, kalau mu'annas itu yang akhirannya ada tak marbutoh. Betul. Terus nanti antum tanya gini, Lailatuka mana tak marbutohnya? Itu kan nggak ada. Lailatunya itu loh. Nah, kalau Saidatunya ada kan di situ. Saidah jelas itu. Saidah. Itu dilingkar ini, ada yang lingkar ini. Tapi Lailatuka mana tak marbutohnya? Ini marbutohnya dia itu apa namanya? Aslinya kan bulat ya. Cuman karena dia nyambung dengan kaf, makanya dia terbuka gitu. Jadi mudzakkar. Bukan jadi mudzakkar, dia tetap muannas, cuman tidak marbutoh lagi. Aslinya kan gini, ya kan? Aslinya gini, Lailah gitu kan. Cuman karena dia bersambung dengan kaf, jadinya seperti ini. Aslinya itu seperti ini teman-teman. Lailah, dia muannas. Jadi Sa'idah sama Sa'idnya ini tergantung Nahar sama Lailahnya, bukan tergantung kamunya ya. Seperti itu. Oh, iya. Baik. Assalamualaikum. Untuk ini Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan. Nah, silakan. Kalau untuk mu'annas muzakkar, kan kadang-kadang ada yang mu'annas walaupun lafaznya muzakkar seperti syamsun itu kan mu'annas bukan muzakkar padahal nggak ada ciri mu'annas sama sekali di situ. Nah, kalau dalam waktu itu Ustaz, apa nahar atau sobah atau apa yang dianggap muzakkar dan bagaimana cara membedakannya serta sebutannya apa Ustaz? Taib, untuk waktu-waktu ini nggak ada hal-hal yang kayak tadi ya, yang dikecualikan kayak syams itu ternyata mu'annas nggak ada sih. Untuk waktu ini ya aman-aman aja. Sobahu, naharu, masa'u mudzakkar. Kalau lailah mu'annas. Khalas. Memang dalam bahasa Arab betul sekali yang antum bilang tadi, ada pengecualian lah Kak. Kita bilang mudahnya kayak gitu ya, pengecualian. Jadi lafadznya itu mudzakkar, gak ada tamar butohnya, tapi dia dihukumi mu'annas. Nah, nanti akan kita bahas kalau udah di level 2 itu ya. Ya, kita singgung dikit lah di sini ya. Soalnya di level 2 itu di Nahwu Shorof nanti. Kalau kita muhadasah itu, nah, kalau kita muhadasah itu kita tidak perlu terlalu serius banget teman-teman ya masalah mudzakkar mu'annas ya. Karena yang penting itu apa? Kita bisa ngomong, orang lain paham, dah itu aja dulu. Oh iya Ustaz. Oh, iya. Iya Pak Ustadz. Kalau Berarti yang nggak harus itu ya. Iya, ya, silakan. Ustadz, kalau yang kata ganti itu yang kakikum, kalau kita belum paham, itu pengucapannya boleh diwakof-wakofin gitu nggak sih Ustadz? Boleh banget. Boleh banget. Malah saya menyarankan seperti itu. Kaifa haluk, gitu kan? Nggak usah kaifa haluka. Nanti antum mikir-mikir jadinya. Kaifa haluka apa haluki? Kaifa haluk gitu aja. Akhirnya nggak jadi ngomong karena udah mikir kebanyakan dulu. Oh, berarti itu gini ya, nggak harus kalau kita ngobrol sama laki-laki itu harus pakai kata-kata yang mudzakkar semua gitu, berarti enggak ya? Soalnya saya agak salah tangkap di situ gitu. Enggak ya, berarti ya. Pokoknya kalau ngomong tuh yang penting saling paham, dah itu dulu. Masalah Oh, qaid nanti. Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, silakan.
izin bertanya, kalau misalkan kita Ahlan. ditanya, kaifa haluk, terus kita jawab bi khair doang, bisa nggak? Bisa, bisa. Bi khair doang. Nah, بخير فقط ما في المشكلة. الحمد لله لا بأس به. بخير. خير. كيف حالك؟ خير 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 خلاص ما في المشكلة. خير بخير أنا بخير على سواء. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, apa ini kan pemula, anak saya ini mau belajar. Terus kalau langsung seperti ini nggak paham sama sekali ini gimana caranya ini? Ini kan yang belajar ini, anak masih di usia 8 tahun. Terus gimana cara belajarnya? Soalnya kalau yang dari diomongin yang dari tadi itu nggak ada yang paham sama sekali dia. Naam, la ba'sa bih, la ba'sa bih. Faqat istami'i. Cukup dengerin aja dulu. Yang penting materinya ini paham. Ya kan? Kan udah tahu maknanya kan? Sobahul khair, sobahul nur udah tahu kan? Adapun yang lain yang ditanyakan teman-teman, kalau misalkan belum paham, ya ini faqat istami, dengerin dulu, diresapi dulu, dicatat. Nanti kan ada rekamannya ya teman-teman ya. Nah, itu bisa di murojaah. Seperti itu. Nggak apa-apa, yang namanya belajar langsung paham kan ya, tidak semuanya seperti itu. Enggak, maksudnya gini kan Ustadz, ini kan pemula, artinya maunya itu belajar memang betul-betul dari dasar gitu. Karena ini masih anak di bawah 10 tahun gitu, jadi belum paham apa itu mudzakkar, apa itu muannas. Naam, qasyarahtu lakum anifan ya akhi. Udah kita jelasin kan tadi. Ini baru masuk Ustadz. Oh, baru masuk. Ya, ya udah. Gimana kalau Iya, baru enggak. masuk? Kan ini kan pertama kali untuk Nah, belajar tapi bahasa dari Arab. awal kan? Maksudnya dari awal Enggak tadi dari ya? awal. Enggak dari awal. Muskilah itu Masuk di muskilahnya. tengah, masuk di tengah, dia nggak dari awal. Oh, masuk dari tengah. Itu muskilahnya. Harusnya dari awal tadi. Tuh. Nah, kalau nanti ini ketinggalan satu materi, aja dan teman-teman bisa lihat rekamannya ya. Nanti ada rekamannya kok. Kita share di YouTube nanti. Jadi bisa diulang-ulangin dari awal, ada penjelasannya. Jelas insya Allah. Seperti itu. di YouTube halakat Arabic juga. Iya, sama. Halakat Arabic juga. Di YouTube apa channelnya Ustadz? Nama channelnya? Nanti kita share linknya. Oke, aman pokoknya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada Saudara. yang ditanyakan lagi? Udah nggak ada ya. Jadi target materi kita hari ini tuh apa sih? Antum bisa menyapa dan menjawab dalam bahasa Arab. Itu dulu. Adapun yang ditanyakan teman-teman tadi kan kayak pengembangan gitu kan. Mungkin kebingungan yang selama ini dihadapi gitu. Adapun target awalnya, target dasarnya adalah teman-teman bisa menyapa dan menjawab dalam bahasa Arab. Masalan anakul lakum assalamualaikum, gimana jawabannya? Udah bisa semua kan? Waalaikumsalam. Sobahul khair. Sabahun Sabahul khair. Sabahul nur. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Masaul khair. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarak. Tusbihu ala khair. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Ana bikhair. Khalas, Kaifa ya haluk? seperti itu. Alhamdulillah bi khairin. Nah, coba Bi sekarang khair. teman-teman sekarang yang menyapa ya, saya yang menjawab. Saya sendirian jawab nih. Kalian menyapa coba. Ya, ibda. Wahid, isnan, salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Masa'ul khair. Masa'un nur. Lailatul sa'id. Sa'idatun mubarakah. Tusbihu ala khair. Tabat lailatuk. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Ana bi khair walhamdulillah. Baik. Nah, itu targetnya udah. Kalau udah bisa kayak gitu ya udah.
Ustaz, Pak Ustadz, ana uridu Pak Ustadz, kalau uridu. misal iramanya Nah, gimana, Pak Ustadz? kalau irama itu teman-teman harus sering dengerin orang Arab bicara ya. Kenapa nggak Pak Ustadz dulu bicara terus kita ngikutin gitu, jadi kita tahu iramanya Nah, gimana yani gitu. ana Tadi udah anifan. banyak. خلاص أنا أتكلم كثير باللغة العربية في أول Fil يعني awal هذا ya اللقاء akhir خلاص tatakalam bil lughatil arabiyyah. حتى قال بعض الأصحاب لا تتكلم باللغة العربية يا أستاذ نحن نحتاج إلى ترجمة. Ustadz, Liana la mafhum. Ustadz, Nah, kalau di bahasa Arab itu kalau kalau bahasa Arab ya Ustadz ya kan ya, kalau di Quran kan ada hukum-hukum tajwid. ya, Kalau misalnya ini tidak berlaku hukum tajwid ya Ustadz, cuma kalau melafazkan huruf-hurufnya itu harus sesuai dengan makhraj dan sifatnya gitu. betul. Nah, kita terapkan juga dalam muhadatsah. Kita juga ada, tapi nggak ini banget. Betul sekali. Tapi sebaiknya ini ya diterapkan teman-teman ya. Kayak pengucapan ha, kha, terus ha itu juga kita terapkan sesuai dengan baca Al-Quran. Kita bilang, Assalamualaikum. nah, Cuma kita kalau bilangnya hukum kaifah yang lain enggak ya haluk, Ustadz? bukan kaifah Kalau kayak haluk. iklab gitu enggak ya, Tat? Misalnya ada iklabnya, kalau di Quran kan ada iklab gitu, tiba-tiba di tengah kata-kata ada iklab nih, terus kita harus Bisa, gimana nih, bisa, Tat? bisa. Sa'idum mubarak bisa. Atau Ustadz misalkan berarti kalau mau ahlan wa itu sahla, berarti harus bisa makhrajul huruf ya? ya, ya nggak harus Juga langsung bisa sih. nggak Kalau harus bisa dulu ya nanti nggak belajar jadi. pinter Jadi ngomong gitu nanti. Tat, nggak kalau pinter-pinter panjang ngomongnya. pendeknya tuh gimana ya, Tat? Kan kita Ya, ngaruh ke arti ya. Terus ya maksudnya betul. kalau dari awal kayak manusia Jawa kayak saya gini, seberapa panjang gitu doa ketuknya? Kalau ngaji kan panjang bisa dikira-kira gitu. Nah, kalau percakapan gimana, Tat? Dikira dangdutan ya? Kasopian. Gimana, Tat? Tadi Taib, taib, taib. Itu terlalu proper ya pertanyaannya ya. Kelas Ustadz Soalnya panjang gitu kan, ada sobahulnya tuh nggak sepanjang itu apa gimana, Tat? Langsung Ya, sobahul khair, sobahul khair, khalas. langsung ya nggak sepanjang kayak kita baca Quran gitu loh. Iya, Tat. Laisa sobahul khair lah. Enggak lah. Oke, 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 oke. Ya, Taib. terima kasih, terima kasih. Nah, Kalau idgham sabahun nur. نستمر يا إخوة الآن نتعلم يعني كيف نحن نقول الآخر حينما يعني الوداع حين الوداع بمعنى berpisah. Ustadz, sorry, maaf. Aku sering dengar ya, Ustadz ngomong yakni. Aku pernah dengar juga percakapan orang Arab dia ngomong yakni. Apa sih artinya? Maksudnya. Ya maksudnya. Yakninya itu. Iya. Oh. Maknanya maksudnya. Serapan berarti. Oke. Kata serapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, betul sekali. Itu serapan. Nah, banyak bahasa Indonesia yang menyerap Arab. ana masrur bi liqa'ik wa ana kadzalik masrurun bi Tamam, liqa'ik. istami'u jayyidan, awalan istami'u Ya, jayyidan. ini bukannya ya itu, Ustadz. Ya, ini ya itu sama aja kan. Teman-teman gini ya, antum nggak perlu terpaku satu makna. Pokoknya yang mirip-mirip nggak apa-apa. Ya Allah. Taib. Udah, kita lanjutin dulu ya. Al-an nata'allam kaifa nurahib al-akhar hina al-wada'. Istami'u jayyidan summa karriru kalami jama'atan. Ana masrurun biliqa'ik. Ana masrurun bi أنا liqa'ik. مسرور بلقائك. Billiqa'i. Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurun bi liqa'ik. Ma'assalam. Ma'assalam. Ila al-liqa' Ila liqa'. fi amanillah. في Amanillah. نراكم على خير غدا إن شاء الله. Narakum ala khair ghadan insyaallah. Ya, kalau kayak gini tuh terkesannya kayak aneh ya muhadasahnya.
Teman-teman nanti sering dengerin, nanti saya kirimin Ya, ini aja betul, YouTube-nya. Ustaz. Kenapa? Kenapa? Teman-teman ini nanti sering aja dengerin YouTube-nya Rebik. Sebentar. Rebik, Berarti kata sapaan berpisah ya. sebentar. Arabic with Kashu. Nah, Arabic with Khashu. Nanti antum dengerin aja itu dia orang apa namanya daerah Rusia sana. Sebenarnya bukan Rusia ya. Walakinnahu yatakallam al-Arabiyyah Assalamualaikum jayyidan jiddan. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Sehat nih, Ustaz. Nah, ketemu lagi. Oh, ini mau tanya. Silakan, silakan. Tapi nanti dulu ya, saya jelasin dulu ya. Kita praktek dulu aja, praktek dulu. Iya. Kita lanjutin. Buat teman-teman yang mau praktek, silakan angkat tangannya. Kenapa? Allahu Akbar. Ukhtiyanti wa akhi Fandi. Fadal. Ustaz, kalau jawab itu apa Ustaz? Jawab. Oh, gimana Ustaz? Ajib. Masuk ke dalam Ajib. Kalau tanya Ustaz, Maksudnya tanya gimana? bahasa Arabnya tanya. Maksudnya tuh nyuruh gitu ya? Nyuruh. Ya, mungkin ini kan ada sapaan sama jawaban. Kan Oh, sapaan as-su'al wal jawab. As-su'al wal jawab. as-soal. Itu pertanyaan dan jawaban ya kan? Ya, ya gitu. Baik. Silakan dimulai. Tadi siapa ya? Fandi sama Ukhtiyanti. Silakan. Ana yang nyapa ya. Assalamualaikum. Enggak ya? Lupa. Ana masrur bil liqa'ik. Sapaan ketika berpisah ini masuk ke dalam halaqah Arabi. Ini siapa nih? Silakan Ukti. Yuk. Ukhtiyanti, silakan antum menjawab. Jadi ajib. Ulang Ustaz. Ulang Nah, itu apa bahasa Arabnya? Karir. Karir birra. Oh, kadrir. Oke. Karir. Oke, kadrir. Karir. Karir. Oke. Nah, Karir Baik. birro. Karir birra. Ana masrur bil liqa'ik. tafadhali ya Yanti. Afwan. Ukhtiyanti. Ukhtiyanti nggak maksud ini ya. Kami Ya udah kita ganti aja deh orangnya. Sama Akhi Salman. Tafadhal Akhi Salman. معي يا أستاذ معي يا نعم أستاذ وأنا كذلك مسرور بلقائك Wana kadzalik. silakan tafadhol. Salamah. Surur. Karir. Afwan. Karir. Ya, akhi. Afwan Ustaz. Aman. Yang lain sebentar ya, biar diselesaikan dulu percakapannya. Silakan. Ya maaf ini belum diterjemahkan Ustaz. Lah, nanti dulu kita praktik dulu. Oh iya. Antum nanti Baik, terlalu baik. terpaku sama terjemah jadi ya. Silakan. Oke, anak karir apa tadi Mas? Ya, karir. As-su'al Al-ula ana masrur bil liqa'ik. وأنا كذلك مسرور بلقائك Ma'assalamah. إلى اللقاء Fi amanillah. نراكم على خير غدا إن شاء الله Jazakumullah khair. عفوا Santum. Ustaz. Khalas, alhamdulillah. Al-an apa nih ya? Dia wa Safwan, silakan. Yang lain di-mute dulu ya. Ana Dia wa masrurun Safwan. Mbak, suaranya nggak dengar, Mbak.
agak kenceng, mohon maaf. Ana masrurun biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Ma'assalamah. Ilal liqa'ik. Ilal liqa'ik. Fi amanillah. Narukum ala khairi huda insyaallah. طيب لا بأس به أحسن. ولكن هناك يعني بعض الأخطاء في النطق، مثلا إلى اللقاء ليس إلى اللقاء ولكن إلى اللقاء إلى اللقاء. نراكم على خير غدا إن شاء الله. خير غدا. Atau diwakafkan narakum ala khair gada insyaallah. Baik. Syukran. Berikutnya Imam wa Sera. Tayyib. Siapa yang bilang Ustaz? Ana atau siapa? Nah, ibda ya Imam. Antum wa Sera. Ana masrur biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Ma'assalamah. Ila liqa'. Fi amanillah. Narakum ala khairin ghadan insyaallah. Baik. Ini teman-teman ya, untuk pengucapan ana itu diingat-ingat. Ana itu meskipun ada alifnya tapi dia pendek. Ana masrur gitu. Laisa walakin ana masrur. Seperti itu. Kemudian fi amanillah ada yakni mamdud. Fi amanillah. Laisa fi amanillah. Lakin fi amanillah. Mamdud. Panjang maksudnya mamdud itu. Lahnya itu. Naam. Fi amanillah. Insyaallah. Ilal liqa. Ya kayak mat itu. Sebentar ya, sebentar. Masih ada satu lagi nih yang mau praktik. Yara sama Yuvita. Silakan. Terakhir. Waktunya tinggal 5 menit. Fadal, Yara sama Yuvita. Ini juga mau praktek Ustadz, Fizi. Oh, Fizi. Ana masrurun biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Ma'assalamah. Ilal liqa'. Fi amanillah. Narakum ala khair ghadan insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Baik. Baik. Syukran jazilan, ahsanti. Ini yang mau praktik lagi siapa? Terakhir ya. Tadi siapa? Rahmah. Izi. Oh, Izi. Oh, kalau mau praktik ini ya tonton ya, diangkat ya biar saya bisa ngedet orangnya mana gitu. Boleh Akhi Izi sama Akhi Hendri. Yuk, Izi mulai ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Hendri. Kesapaan sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, yang ini prakteknya kata sapaan, Pak, kata perpisahan. Ana masrurun biliqa'ik. Ya, ana masrur. Ana masrurun Di layar. Wa ana kadzalik masrur. Tadi siapa? Akhi Izi ya. Akhi Izi sama Akhi Hendri. Apa Anda pisah ya? anaknya Ustaz, anaknya bukan orang tuanya. Oh iya, silakan. Nah, anak akrok huna ya nih. Liqa'ik. Ana masrurun biliqa'ik. Ya, Amir. Kadzalika masrurun biliqa'ik. Ma'assalamah. Ila liqa'. Alhamdulillah.
Narakum. Narakum ala khair ghadan insya نراكم على خير غدا إن شاء الله. Tamam. Ahsanta ya Izzy. Masya Allah. Kamu umruk? Berapa umurnya? 8. Tamania. Masya Allah. Anta yani tatakallam al-Arabiyya bit-talaqah. جيد جدا جميل أحسنت يا أخي الحمد لله تمام أيها الإخوة Alhamdulillah saya jelasin dulu ya ini waktunya tinggal sedikit mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat Japri atau lewat apa ya Japri aja sih nggak ada metode lain ya. Kalau nggak besok ya. Tamam. Ana masrurun biliqaik. Saya senang bertemu dengan kamu. Ana itu saya, masrurun itu senang. Ana masrur, aku senang. Biliqaik karena bertemu kamu. Biliqaik. Wa ana kadzalik. Wa ana dan saya kadzalik juga. Di kadzalik itu maknanya juga, seperti maknanya aidon. Sama. Masrurun biliqaik. yakni senang bertemu dengan kamu. Ma'assalamah. Semoga disertai keselamatan. Maksudnya ini say goodbye ya. Ilal liqa. Sampai bertemu. Ma'assalamah ilal liqa. Atau dibalik juga bisa. Ilal liqa ma'assalamah. Maafin muskilah. Kemudian yang terakhir. Fi amanillah. Fi amanillah. Semoga dalam perlindungan Allah. Aman. Aman itu kan aman ya. Semoga dilindungi Allah. Narakum ala khair ghadan insyaallah. Narakum kami melihat kalian ala khair di atas kebaikan. Ghadan besok insyaallah. Baik. Nah, di sini ada beberapa istilah ini yang sudah saya tulis, teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ini ada silakan. Silakan bahasa Arabnya apa itu? Tafaddal. Tafaddal. Nah, tafaddal. Ini sering sekali nanti kita ucapkan. Jadi antum harus tahu maknanya. Tafaddal. Terus yang kedua, iya, iya itu bahasa Arabnya na'am. Na'am. Kalau tidak bahasa Arabnya la. 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 Kemudian maaf, maaf itu apa? Afwan. 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 Afwan itu bisa maaf atau sama-sama ya. Oh. Atau Kalau teman-teman baik nanti Ustaz, sering baik. dengar nih ya, baik, oke, gitu bahasa Arabnya. Thayyib. Toib. Thayyib. Thayyib. Atau hasanan. Nah, dua itu ya. Thayyib, hasanan. Afwan baik tuh. Kenapa? Afwa maaf. Afwan tidak bisa diartikan baik. Afwan itu maaf ya. Atau sama-sama. Sama-sama. Syukran afwan. Ya. Suka menemui pembicaraan tuh, Ustadz. Gimana? Iya, suka menemui pembicaraan tuh yang di WA begitu. Nanti tuh akhirnya afwan gitu. Umpamanya syukran Iya itu jazakallah maaf khair maksudnya. gitu. Iya kan, maaf gitu. Oh, maaf. Iya. Ustadz, Syukran. benar dan salah Ustadz. Tadi kan salah khotok ya Ustadz. Kalau yang Ya. benar apa Ustadz? Sahih, sahih. Astagfirullah. Ya, sahih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alas. Ngomong Ustadz. Arab ini saya. Ya, silakan. 3 menit lagi ya. Saya toleransi 5 menit nih. Mau nanya. Oh, Minatnya tinggi. Ustadz mau nanya. Kenapa? Afwan Ustadz. Ya, silakan. Afwan itu ada 3 arti ya Ustadz ya? Apa aja? Setauku kalau dalam bahasa Arab Pampesku tuh afwan tuh ada permisi, ada maaf, Ya, sama itu bisa itu. Permisi bisa. permisi juga bisa ya Ustadz? Bisa.
Ya maksudnya permisi maaf kan? Ya, Iya. monggo. Punten. Oke, Ustaz. Nah, tayyib. Iya. Kalau maaf, Satu-satu ya, satu-satu. Aduh, Masya Allah. Poin-poin kalian luar biasa ya. Maaf itu afwan. Tadi yang lain gimana? Ala khair. Ini ya, sebisanya tanyain yang belum ditanyakan ya, teman-teman ya. Di sini saya tambahin nih. Narakum ala khair ghadan insyaallah. Mananya gimana tadi? Aku melihatmu besok keadaan baik insyaallah. Oke. Oh. Sampai ketemu besok. Insyaallah. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى نلتقي مرة ثانية في اللقاء الآتي غدا إن شاء الله. الله الساعة كم أستاذ؟ غدا الساعة كم؟ نعم يعني سواء في نفس الوقت. في نفس الوقت إن شاء الله بعد العشاء يعني؟ صحيح. طيب إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله جدول الدرس لا يتغير إلا أن أخبركم قبل الدراسة. جدول الدراسة يستوي في يوم الاثنين حتى يوم الجمعة في الساعة 8 التوقيت الغربي WIB jam 8. إلا أن أخبركم قبل الدرس. مثلا كان عندي يعني مشكلة أو كيف يعني أنا سأغير الجدول ممكن في ساعة أخرى أو في يوم آخر إن شاء الله تعالى. طيب أستاذ طيب. هيا بنا نختتم لقاءنا اليوم بقراءة الحمد لله ودعاء كفارة المجلس مع الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عفوا يا إخوة، عفوا قبل ما نختم أنا أريد أن أخذ صورة. طيب أستاذ. تفضل افتح ولا صورة. جزاكم الله خير. عفوا. Sebentar. Ini belum muncul semua di sini ya. View, galeri. Nah, ini udah nih. Yuk, kita ambil foto ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. تبسموا يا إخوة، تبسموا يعني تبسموا لا تحزنوا كأن يعني أنتم الآن يعني في آخر الشهر يعني أنتم حزنتم يعني. Kang Diak Bandung ada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. شكرا جزيلا. نلتقي مرة غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.